Asa na sila? Ano? Oh. Ay pala si Gab, tsaka si ano. Sabay-sabay sana kayo mag-slide, oh. Tatlo. O, go na, sige. Bumaba na si Gab. Si ano may, ay, may baby. Baba. Diyan na, titingnan mo kung may bata. Ang laki mo pa. Okay, Jan. Very good, Jan. O, ikaw naman dyan, kasunod ni Jarel. Sunod ka kay Jarel, Jan. Doon ka na sa slide ni Jarel. Nasaan si Yael? Nasaan si Yael? O, Jan, may bata, ah. Hey. Go. Yan. Titing. Oh, sa basketball. Basketball. Sige, shoot na, shoot. Diyan, tulungan mo si Jaran mag-shoot. Ayun na si Gab na. Shoot na, shoot. Jaran, shoot. Come on. Ayan si Johan, oh. Asa si Yael? Tsaka si ano? Nasaan yung isa? Thank you, kuya. Ayan na, si Yael. Nasa si Yohi. Si Yohi pa lang, wala. Diyan, ayun si mga short ni Diyan. Very good shoe. Si Gab, oh. Sige, saan mo gusto? Si Yohi pa lang, wala. Oo. Careful po, careful. Si Yohi ang wala. Ayun si Yohi. Si Yael. Si Yohi nasa pangbabae. Ayun sa taas sa castle. Ayun si Yohi sa castle. Ito yung mga boys. Pagod na. Kakatalon. Ayun si Gab. Pagod na si Jan. O, ayun si Johan. Ayun si Gab. Si Jare. Ay, si Jare. Si Ching. Hi, Ching. O, ayun si Gab. Ayun si Johan. Jaren. Shoot. Galing na Johan, ah. Shoot. Jare, shoot, shoot, shoot. Shoot. Magpa-picture. Asa na si Yohi? Ayaw niya magpa... Wala si Yael. Si Yohi, oh. Jaren.